गंजाम जिलार गोटे भूतिया घर। राति 2:30 पर से घर भितर शुणा जाए भयंकर चित्कार। ता सहित बिना कहार उपस्थिति रे केही चालिबार पाद शब्द। सते जेमिति लागुथाए केही अदृश्य कराल रूप। आउ एही कराल रूप को देखि बेहोश हो जाइथिबा जीवन राताराति निज जीवन को बंचाइबा पई से निज जॉब छाड़ी देइथिले। हेले से घरे जीवन कौन देखथिले जानिबा पई वीडियो को संपूर्ण देखंतु। जय श्री राम। ऋषि हॉरर हाउस को आपण मानक स्वागत। एही चैनल माध्यम रे आमे भयानक कहानी उपस्थापन करूछु, जहाँ द्वारा साधारण जनता किछि भूल करिया पूर्वरु सतर्क होई परिबे। जदि आपण एपर किछि भयानक सत्य घटना जनसाधारण मानक जणाई सतर्क कराया चाहती तेबे तले दिया जाइथिबा इंस्टाग्राम आईडी किंबा व्हाट्सएप नंबर रे लेखिकी नचेत वॉइस रिकॉर्ड करी पठाई परिबे। जदि चैनल को प्रथम थर आछंती तेबे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। जीवन जड़े फॉरेस्ट ऑफिसर। तांकर एही चाकरी हेला परे जीवन को परिवार लोके एवं जीवन मध्य बहुत खुशी थिले। हेले दुख थिला जीवन घर ठारू दूर रही चाकरी करिवे, से पुणी जंगल रे। किंतु सबुठार भयानक कथा है जीवनकर शिफ्ट राति रे थिला। तथापि सरकारी चाकरी पाइबा परे जीवन बहुत खुशी थिले। जॉइन लेटर पाइला परे जीवन निजर आवश्यक जिनिस सबको साथी रे धरी बाहरी पड़िले गंजाम। गंजामर गोटे छोटिया गाँ को लगी गोटे विशाल जंगलटी अच्छी। ओडिशा सरकार द्वारा जारी होइथिबा नियम अनुसार फॉरेस्ट ऑफिसर सही जंगलर सुरक्षा तथा तदारक करिवे। चाकरीर प्रथम दिन मनरे भय ता सहित काम करिबार उत्कंठा एवं खुशी तांक मुहरु स्पष्ट बारी हेउतला। किंतु एही खुशी बस किछि समय पई थिला। राति पाखापाखि 2:30 हेबो। अचानक जंगल भितरु केही कांदिबार शुणागला। कांदिबार शब्द शुणी जीवन टिके सतर्क होई चारिपाखକୁ चाहिले, हेले केही नथिले। जीवन ध्यान देई से कांदर शब्द को शुणिले। से कांदिबार शब्द कौनसी दिगरु आसुथाए। जीवन किछि समय पई चिंतार पड़गले। जंगल भितर पुणी एते राति कांदिबार शब्द थिला असामान्य। तथापि जीवन से कांद शुभुथिबा दिग को चलिले। जीवन जिते आगू जाउथांती से कांदिबार शब्द सेते जोर शुभुथाए। प्राय किछि समय चलिबा परे जीवन देखिले सही जंगल पाखरे गोटे छोट गाँ अच्छे। बोधे के घरर समस्या पई कांदुथिबो एहा भाबी जीवन फेरिबाकू लागिले। जीवन फेरिबा पई जेतेबेले मुह बुलाइले से हतबाक होइगले, कारण से कांदिबार शब्द गोटे पुराणा एवं भंगा घर शुभुथिला। आउ ता सहित आखि पिछुड़ाके केही से घर को दौड़ी गला परी जीवन देखिले। एते कम समय रे घर भितर को एते जोरे दौड़ी जावा संभव नथिला। जीवन निजको प्रश्न कले ये कौन थिला। निजको पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर खोजिबा पई सेही घर पाखକୁ गले। एबे पर्यंत भी से कांदिबार शब्द बंद हो नथिला। पुणी अंधार घर ता सहित अधा भंगा छपर कांथर घर। हेले जीवन निज प्रश्नर उत्तर पाइबा पई जेतेबेले से घर दुआर मुहरे पहुँचिले जीवन को किसी अद्भुत अनुभव होला। हठात प्रबल दुर्गंध, किए चलिबार शब्द, पुणी कांदिबा सहित हसिबार शब्द। जीवन को जीवन रे प्रथम थर एपरि सब घटुथिबारु जीवन किसी जानी पारु नथिले। तथापि घरर कबाट खोली जेतेबेले जीवन घर भितर को गले हठात से घर शांत पड़गला। ना किसी शब्द, ना केही कांदिबा, ना कहार पादर शब्द, केवल नीरव आउ नीरव। हेले से नीरव को हटाई केतेक चेमणिया पोक जोरे शब्द करी
ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମନରେ ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଜୀବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଜୀବନ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ମହିଳା ରସି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଜୀବନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ରସି ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି, ହେଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଗାୟବ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଜୀବନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କେହି ଜଣେ ମହିଳା ବସି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୀବନଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଜୀବନ କିଛି ନ ଭାବି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛି। କିଛି ସମୟ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଜୀବନ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପିଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭୟର ଶିକାର ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ଥିଲା। ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ କଟା କଟା ଦାଗ ଏବଂ ରକ୍ତ ଛିଟା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଥିବା କେତେକ ଅଂଶରେ ମାଂସ ପଚି ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜୀବନଙ୍କ ସାଥୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ସେ ହାଉସ୍ ଏତେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଘରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେହି ପରିବାର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଘର ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ କେହି ପରିଚିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରି ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ID କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିକି ନଚେତ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।